Hello guys, welcome back to my channel. Sorry banget aku baru bikin video lagi. Dan ini aku beli tripod, jadi aku bisa kayak know the angle and like which place that has a decent background. So yeah, hari ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih caranya IELTS untuk WHV atau IELTS in general. And kalian juga banyak yang nanya gimana sih caranya biar speakingnya bagus, biar listeningnya bagus, biar writingnya bagus. And yeah, here I am gonna explain everything yang that I know dan yang sudah aku pelajari dari dulu. Kalian juga nanya apa aja sih soalnya, terus IELTS-nya itu apakah susah atau tidak. So ya, kita omongin ini sambil aku nyiapin makanan ya. Because I really don't know what to eat for today because I've been fasting for 2.5 days. I've been fasting, water fast. Dan ya, aku sekarang lagi bikin samyang. Jjajangmyeon. If you guys know, di sini juga ada samyang kayak gitu kok, satu pack kayak gitu kalau nggak salah $10. Ada yang 10, ada yang 5, I don't know, I forgot. But yeah, so IELTS, kalian banyak yang nanya nih, kakak IELTS-nya di mana waktu itu? Aku juga udah banyak jelasin ya guys. Aku tuh IELTS-nya di Kelapa Gading. Aku kasih nanti the address here. Ini address-nya. Aku di Kelapa Gading. Dan waktu itu aku rada telat ke situnya. Ya, aku agak telat untuk menuju tes IELTS aku, and that sucks. Waktu itu karena hujan deras banget dan macet banget, and like I've been in contact with di tempat IELTS yang IDT Kelapa Gading itu, one of my father's clients, dan my dad knows him, I don't know like how. Jadinya aku kontak-kontakan sama dia kayak, "Kak, I'm so sorry that I'm late, can we reschedule?" But my dad at the time, yeah, it was his last days in Jakarta because he works outside of the city kayak gitu. Anyways, this is the noodles. This is noodles. Okay guys, so kalian yang nanyain, "Kak, bikin what I eat in a day." I really don't eat anything. I don't really like, I mean, decent food, but I don't really like make, you know, like dish, you know. Yeah, anyways, aku kontak-kontakan sama orang di tempat IELTS itu, dan dia bilang, "Okay, if you wanna reschedule then." Tapi nggak bisa kayak gitu guys, karena again my father is busy and he cannot like go like literally anywhere and everywhere with us. Kalau kita kayak pengennya hari itu, ya udah hari itu aja selesaiin semua. Dan waktu itu kita kayak we negotiate with the person di IELTS, di tempat IELTS, dan akhirnya hari itu jadi. Kalau nggak salah aku tuh IELTS-nya itu gini, kalian tuh bakal ditanya gitu kan, IELTS-nya kalian maunya yang paper based IELTS atau computer based. Kalau aku ya, aku saranin mendingan computer based aja, karena I don't know, it's easier for me I guess. Karena waktu itu aku kalau ngetik juga lebih cepet. Ya, I don't think paper based is like hard. It's just kalau paper based ya itu di kertas, kalau computer based ya di komputer. Like that's the only difference. If you're a slow writer, choose computer based, because kalau misalnya kalian emang ngetiknya cepet, ya udah computer based aja. Dan for me, it was easier for me to like skim the questions, and then kalau misalnya questionsnya itu kayak story, jadi itu lebih gampang itu nge-skimnya gitu. Anyways, the sauce. And ya, IELTS itu waktu itu aku bayarnya 3.100.000 kalau nggak salah, 3.100.000 ya, dan di muka. And guys, because this is my new tripod, I'm using a new tripod. It's pink, dan it came with like these lights. Mendingan pakai light atau enggak ya? I think natural light is better, so just forget about it. Anyways, tadi aku juga habis dari Asian store, well it's Indonesian store. Beef jerky, dendeng balado. Oh no, shit. Oh shoot. I spilled the oil. And yeah, jadi IELTS itu nanti ada tesnya. Tesnya itu listening, reading, writing, and speaking. Kalau speakingnya nanti sama native speaker. Dan waktu itu aku orang native speakernya, I think he was Irish. I think he's Irish. And I couldn't really understand what he was talking about, but like that's fine because I think that I did good. I did a good job because they speak clearly. Ambil makan.
Anyways, jadi nanti ada 4 itu. Pertama kalau waktu itu aku datang ke tempatnya, habis itu aku difoto kayak foto KTP gitu, tapi enggak, itu untuk kayak untuk di sertifikatnya aja foto kalian, untuk menandakan kayak kalian tuh udah tes di sini secara legal gitu, legally. Dan ya udah foto, udah saya kayak gitu, nanti disuruh cap jari. Waktu itu sih kalau aku cap jari ya. And then get inside of the room. Dan itu tuh pertama aku kalau nggak salah reading, I think it was like 30 minutes. Jadi per kayak gitu tuh kayak per session itu 30 minutes per session. Kalian mungkin bakal kayak mikir, aduh 30 menit ya, emang nggak terlalu ini ya. Guys, trust me, itu 30 menit kalian pasti akan bolak-balik ngecek. Jadi 30 menit itu tuh pas gitu. Dan juga rada terlalu dikit ya, for me to be honest, karena I feel like I'm a perfectionist. I feel like 30 minutes, like, I don't know, it's not so, but I really hoped that I got like 40 minutes for like one sesh. But yeah, terus nanti keluar, dan guys itu tuh ruangannya dingin ya guys, itu ruangannya dingin, jadi kalian harus prepare sebelum kalian ke situ. Kalian udah sarapan, kalau emang kalian biasanya sarapan, drink water. Kalian juga bisa bawa itu your bottled water. I don't think you can ngebawa botol minum kalian ke dalam situ, so ya kalian udah minum dari luar aja. Pee before you get the test. Sebelum kalian tes, kalian harus ke kamar kecil and whatever, do your business before kalian masuk situ dan actually ngerjain gitu. Di situ tuh sebelum kalian tes itu kalian akan dibacain kayak the rules. Nanti kalian ngebawa tanda pengenal kalian, kayak I don't know, KTP, paspor. Waktu itu aku ngebawanya paspor. Kalian mau keluar, kalian kasih paspornya ke dia, kalian masuk, kalian ambil lagi paspornya. Jadi kayak penanda aja kalau kalian tuh ada di situ or nggak ada di dalam ruangan itu. Kalau pertanyaannya, I'm not really sure because setiap orang beda-beda guys pertanyaannya. Tapi aku bakal ngasih contoh-contoh pertanyaan dan jawabannya kayak gimana yang waktu itu aku lihat-lihat ya guys sekilas. Karena jujur guys, kalian banyak juga yang nanya, kakak tuh les IELTS nggak sih? No, aku nggak les guys. Aku sama sekali nggak les. Aku bener-bener langsung minggu depannya aku langsung disuruh tes sama mamiku, sama mami papiku. Terus ya udah langsung daftar segala macem. Bener-bener gak ada persiapan sama sekali, zero. Aku bener-bener gak ada persiapan, cuma masuk, kerjain. Dan sebelum itu, beberapa hari sebelum tes itu, aku cuma kayak lihat-lihat doang gitu, kayak di blog, YouTube videos, kayak ngeliat-lihat gitu doang. Oh kayak gini toh, oh kayak gini ya pertanyaannya. Jadi kayak cuma untuk briefing doang, kayak aku juga nggak tahu gitu sebenarnya itu kayak bagaimana. Jadi cuma kayak ya skim doang gitu loh, kayak oh biar aku tahu aja, oh kayak gini ya pertanyaannya, kayak begini jawabannya, oh this is how it works. Kalau kalian nanya skornya berapa, I'm not gonna tell you guys. Kalau misalnya kalian mau nanya via DM aja, I don't really wanna that open to like ini aku segini like no, juga nggak mau kayak dikatain sombong or whatever. It's not like I feel like it's high. No, I don't think it's high, but yeah. Terus nanya, terus kakak kayak gimana belajar bahasa Inggris? Ya, emang aku udah dari kecil, emang dari dulu aku sama orang tua aku udah terus-terusan pakai bahasa Inggris, dan juga aku di sekolah pakai bahasa Inggris. Kemarin aku kuliah ini juga pakai bahasa Inggris, jadi kayak memang apa ya? Emang udah biasa aja gitu guys. Pertanyaan pertama, gimana caranya biar reading kita lancar, biar kita tuh tahu gimana sih caranya to read that sentence, how to pronounce that word. To be honest guys, you need to read in order to understand, right? Kalau kalian mau gimana caranya lancar untuk reading, ya kalian harus baca buku or di Kindle, baca whatever it is gitu loh, biar kalian tuh ngerti gimana cara make word ini in a sentence, gimana caranya, you know, the grammars and stuff, right? Kedua, gimana caranya melancarkan listening, mendengarkan orang berbicara, from songs, from movies, from podcast, YouTube videos, everything that you can hear. Kayak gitu caranya. Kalian harus membiasakan terus-terusan untuk latihan mendengarkan. Kalian jangan malas-malas. Kalian kalau misalkan ada orang ngomong pakai bahasa Inggris, ya udah coba mendengarkan. Kira-kira nih dia ngomong apa ya? Kalian harus ngedengerin. Or aku tuh waktu itu pernah audiobook. It's Harry Potter because I love Harry Potter. I'm a huge Potterhead. Aku dari dulu juga ngebacanya. Aku latihan reading itu baca Harry Potter. Bener-bener Harry Potter, berbuku-buku di komputer juga. Pokoknya buku Harry Potter itu baca. Listening itu Harry Potter juga. But if you guys ask me gimana caranya Ria, itu di YouTube juga banyak guys, di YouTube banyak, di Google banyak gitu kan. I try to listen, gak cuma audiobook tapi kayak YouTube videos, kayak podcast kayak gitu-gitu. Aku coba gak ngelihat orang ngomong, aku coba kayak ngedengerin doang. Break. Squirrels. Stay hydrated. Ini ya, tadi sampai mana ya? Yeah, here, people talk or whatever. Kalau kalian mau punya British accent, it's hard. Just don't try. Orang-orang akan tahu if you're trying to mimic them. And some of my British friends are pretty offended because kayak ada beberapa orang Indonesia yang mencoba ngomong sama mereka pakai British accent and they thought that people are mocking them.
Terus listening itu kan juga sama kita ngelihat juga ya. Gak apa-apa kalau misalkan kalian mau ngeliat video segala macem. Tapi aku dari dulu, I always watch Keeping Up with the Kardashians. Like I love them so much. Watch every episode, everything. Until now I still watch, I mean not Keeping Up with the Kardashians, but like the Kardashians now. Actually, I'm waiting for their new episode on Kim and Kourtney's fight. Check out my whole side of the episode. I don't give a what anyone thinks about me. Kalau kalian Kardashian fans, we're together. We see each other. If you guys ask me, kok bisa I don't sound Indonesian, whatever, I don't know. I have no idea. Maybe because when I was little, I always watched American shows. Not really Canadian shows, but like American shows. Plus, I watch Keep On Up with the Kardashians. I watch The Office. I watch Friends. I watch everything. But like, aku juga bingung kenapa. Padahal aku juga nonton film-film British. Aku nonton Harry Potter, always, because I'm a huge Potterhead. Tapi aku nggak dapat the accent, you know, because I don't know. I feel like it's offensive to like talk in a British accent or whatever. It's like don't do it because it's offensive. Ya kayak gini aja kalau lo ngomong sama orang Jawa terus lo medok-medokin kan kayak. Right. Third one is writing. Writing aku waktu kecil itu, I have had pen pals. Kalau kalian tahu, there's a website called Pen Pals and Pen Friends or whatever. Itu aku nge-email with my friends at that time, ngobrol sama mereka, tapi balas-balasin email kayak gitu. Kalau kirim surat, not really, but like emails. Kalau kalian tahu, Kik, and then Snapchat gitu-gitu sih waktu aku kecil. Ya, itu aku pasti kan kayak kita nulis di situ dan aku biasanya tuh nyari dictionary. Jadi aku tuh punya kamus bahasa Inggris gede, bahasa Inggris tuh Indonesia dan Inggris tuh Inggris juga ada. Itu sampai rusak guys, bener-bener sampai nggak beraturan, udah nggak beraturan lagi, sampai ada yang robek-robek karena saking seringnya aku tuh ngecek. Ya aku nggak nyuruh kalian untuk seperti itu ya, but karena sekarang udah ada teknologi, jadi kalian udah bisa pakai handphone, kalian cek spelling checks dan segala macem. Itu tuh biar kita inget gitu kan. Dan kalau kalian ada ngebaca salah satu kata yang kalian nggak ngerti, kalian bisa langsung ngecek gitu kan, kayak ini kata ini apa ya maksudnya, dipakainya tuh biasanya untuk apa ya. Sama waktu itu aku juga rada nggak ngerti waktu Despicable Me pertama kali muncul, aku kayak what is despicable, dan akhirnya aku ngecek di kamus aku. Terus aku juga ngeliat via website kayak gimana sih cara pakai kata despicable in a conversation or you know in a sentence, kayak gimana sih caranya dan what's the meaning of it. Gak cuma kayak artinya tapi you know maksud dari kata itu tuh apa, kayak gitu sih. Yang terakhir speaking. Waktu itu aku speaking sama si tes di tempat IELTS tuh gimana. Thank God waktu itu bapak-bapak tuanya ini, like not really a grandpa but like an old man, tapi he was very helpful and clear, kayak bener-bener ngomongnya tuh clear gitu, jelas, walaupun he's Irish, like I can literally hear like the Irish accent, tapi kayak dia clear. Ya dia nanya waktu itu ke aku banyak hal guys, aku juga rada-rada lupa ya, aku nggak terlalu inget banget, but salah satunya adalah dia nanya kamu sekolah bagaimana, how's your school life, how's uni, terus dia nanya how's your family, kalau kamu pernah berantem gak sama, ya kayak gitu, kayak bener-bener general question. Terus waktu itu dia ada nanya salah satu pertanyaan yang aku tuh nggak ngerti gitu loh. It's not like I don't understand him, but I don't understand the question. Kayak gue nggak ngerti gitu. I don't think and I don't feel like understand and like bisa ngejawab itu gitu loh. Karena waktu itu dia nanya kimia di makanan atau di tumbuhan gitu. Dia tentang nanya itu, I'm like, what? Aku waktu itu kayak bingung, kayak gue jawabnya gimana ya? Gue nggak tahu tentang hal itu gitu loh. Dan I don't know, gue merasa kayak gue goblok banget anjir waktu itu. Dan dia pokoknya nanya kalau misalnya lab grown menurut kamu kayak gimana. Terus there's a good like 10 seconds I was just sit there and like, cause like I was speechless. Terus dia kayak, do you understand the question? Should I ask another question? I'm like, no, I understand, because gue saking takutnya kayak, aduh skor gue jelek nih kalau gue nggak jawab. And then I answered the question like, ya udahlah yang gue ngerti aja, yang menurut gue jawabannya itu. And then sama dia dikoreksi dong. Dia kayak, ya dia ngasih tahu pandangannya dia tentang hal itu kayak gimana. And I was like, okay, now I feel fucking dumb. Sure, that's fine. Terus gue, okay, thank you. Like I feel dumb. Thanks for the question. Tapi kayak ya udahlah ya. Dia ngetes speakingnya, dan dia ngetes gue tuh ngerti nggak sih apa yang diomongin.
do I understand the question, can you know like build conversation, dan gue juga nanya balik ke dia. Terus yang dinilai itu adalah pemakaian kata kalian, apakah kata-kata yang kalian pakai itu mainstream, atau how you pronounce things, your accent as well. And then after that, dia tuh nggak ada aba-aba. Kalau misalnya kalian lagi ngejawab nih, kalau dia nggak bilang kalian stop, nyuruh stop untuk jawab pertanyaan itu, jangan stop dulu sampai dia nyuruh kalian stop dan dia nanya pertanyaan lain, baru kalian stop. I will list down below in the description below website dan blogs and videos yang aku tonton waktu aku lihat-lihat gitu, biar aku tahu gitu loh gambarannya kayak gimana. Good luck for you guys yang mau tes IELTS. Pokoknya confidence is key. No, you need to be confident and keluarin aja gitu loh. Jangan yang kayak menahan-nahan diri. Salah nggak ya? Ini nggak ya? Itu nggak ya? Kalau kalian kayak gitu terus, you can never talk to people. Dan di sini juga sebenarnya kalau kalian nanya orang-orang native speakers, kalau kalian tuh salah grammar, mereka gemes nggak sih? Gemes sih guys, tapi ya gimana? Gemes sih, kadang mereka tuh ngekoreksi kalian ya. Kadang mereka ada orang yang ngekoreksi kalian dengan menjawab pertanyaan kalian, atau menjawab pertanyaan kalian dengan grammar yang seharusnya gitu loh. Kadang tuh dia kasih hint kayak gitu. Terus kalau kalian nanya juga, kalau misalnya di sini yang penting bisa bahasa Inggris, yang penting bisa ngomong aja gini, nggak gitu guys. Soalnya kalau kalian ke negara yang memang pakai bahasa Inggris atau whatever it is, whatever the country, wherever it is, whatever language they speak, mereka pasti ngerasanya kalau kalian kerja di sini, atau kalau kalian belajar di sini, atau kalian di sini, ya kalian pasti udah ngerti bahasanya dong. Kalau misalkan kalian ditanya sesuatu dan kalian ao cuma kayak gimana, pasti mereka juga kesel kan guys. Kayak lo kesini tapi kalau nggak ngerti, lo kesini gue ngobrol sama lo kok nggak ngerti sih apa yang gue omongin, pasti kesel juga kan. And sukses untuk kalian yang mau tes IELTS, dan kalian yang mau WHP juga, sukses buat kalian. And semoga video ini membantu. I hope this video helps you to gain new insights and information for me. Semoga video ini juga bisa menghibur kalian. Like, comment, and subscribe, and share it to your friends. Siapa tahu ada yang butuh. And I'll see you guys next time on my next video. Bye!